अपनी खामी परमात्मा पे फेंकेंगे, फिर शिकायतें करते जाएंगे कि परमात्मा की वजह से मेरा काम पूरा नहीं हुआ या इंसान की वजह से मेरा काम पूरा नहीं हुआ। तो यहाँ जो भी रुकावट आए अपना ज़हन नशीन करो कि हमें इस रुकावट से बाहर निकलना है, इसको पार करना है। अब इस रुकावट को पार कैसे करना है उसके बारे में सोचना है। ये नहीं कि कोई भी रुकावट आ रही है बस छोड़ते जाना है। कई प्यारे बहुत ज़्यादा रुकावटों से घबराते हैं, पाठ करके जाते हैं, पूजा करके जाते हैं कि हम इस काम के लिए जाते हैं, रास्ते में कोई रुकावट ना हो। कई प्यारे, मगर रुकावट आए भी ना, अगर सच्ची नीयत से बंदा निकल रहा है तो रुकावट को पार करके भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। ये नहीं है कि जिस मंजिल तक हम जा रहे हैं फिर वो मंजिल हमें नहीं मिलेगी। क्योंकि रास्ते में रुकावट आ गई है। अगर वो नहीं मिलेगी भी ना तो परमात्मा की उसमें कोई ना कोई भलाई होती है, कोई ना कोई भलाई होती है। जैसे एक प्लेन में कोई बैठता है तो फिर उसकी टिकट मिस हो जाती है या उसका टाइम मिस हो जाता है, वो पहुंच नहीं सकता। कुछ भी होता है, किसी भी वजह से वो एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच सकता, रुकावटें आ जाती हैं। रास्तों में रश होती है, रास्तों में जलूस होते हैं, कई रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ये रुक जाते हैं। किसी भी वजह से, किसी भी रुकावट की वजह से अगर एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचते तो वो प्लेन निकल जाता है। रास्ते में ही उस प्लेन का क्रैश हो जाता है। फिर वहाँ पे कितनी भलाई निकलती है कि अच्छा हुआ ये रुकावट आ गई, मैं नहीं पहुंचा, अच्छा हुआ ये रुकावट आई, मैं एयरपोर्ट तक नहीं गया। होता है ना ऐसे, कई प्यारों के साथ हुआ होगा। तो इसीलिए कहते हैं हर रुकावट के पीछे कोई ना कोई मौका छुपा हुआ है, मगर हम समझते नहीं हैं। हम एकदम शिकायतें करना शुरू करते हैं। जब तक खबर पहुंचे, जब तक प्लेन की खबर पहुंचे उस वक्त तक हम कितनी शिकायतें कर चुके होते हैं। जहाँ रास्ते में रुकावट होती है उनसे शिकायतें करते हैं, फिर परमात्मा से शिकायतें करते हैं। कितना हम बोल चुके होते हैं। जब पता चलता है फिर कहते हैं कि इसमें तो हमारी भलाई थी, अच्छा हुआ हम नहीं गए, नहीं तो आज हम इस दुनिया में ही नहीं रहते। भाई कई प्यारे जो होते हैं ना जीना जानते हैं। कई प्यारे ऐसे होते हैं जिंदगी को समझ के हर वक्त शुक्राने करते हैं, खुशी खुशी आ जाते हैं। कोई भी रास्ते में रुकावट हो उस रुकावट को दूर करके खुशी खुशी अपने घर में वापस आके बैठते हैं, वापस उस हालत को याद भी नहीं करते। जैसे सोना है, अगर वही सोने की कोई भी मतलब छोटी सी ईंट हो या कोई भी सोना हो, वो चीज़ अगर बच्चे को दें तो वो गाड़ी की तरह समझ के उसको खेलना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि वो सोना है। इसके लिए प्यारी सी गाड़ी है, गोल्डन सी प्यारी सी गाड़ी इसको मिल गई, उससे वो खेलेगा, जिस भी तरीके से खेले, गाड़ी के हिसाब से या किसी और के हिसाब से, वो सोने के साथ खेलना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे का काम है खेलना। उसको जो भी चीज़ दो वो खेलना शुरू करता है। फिर वही सोना जाके शॉप में दो, सोने की शॉप में जाकर दो, कितना ढेर सारा पैसा मिल जाता है। ढेर पैसा उसी सोने से मिलेगा। जो सोना बच्चा खेल रहा था उसी सोने से दुकानदार हमें बहुत ज़्यादा पैसे देगा। तो इसी तरह ये वक्त जो है ना, ये सोना है, सोना। जिसको जीना आ रहा है तो वो उसी पल में करोड़पति बन रहा है, और कई अपना वक्त इसी तरह ज़ाया कर रहे हैं। जैसे बच्चे के हाथ में सोना है, वो खेल रहा है। क्यों? क्योंकि वो ज़ाया हो रहा है।
تو اسی طرح کئی پیارے ہوتے ہیں جو اپنا وقت گوا دیتے ہیں انہی رکاوٹوں کی وجہ سے، اور کئی انسان رکاوٹوں کو پار کر کے اپنے وقت کو سونا سمجھ کے ملین میں کھیلتے ہیں، اور کئی روپوں میں ہی نہیں کھیل سکتے، کئی سووں میں نہیں کھیل سکتے، کئی ہزاروں میں نہیں کھیل سکتے۔ انسان تو انسان وہی ہے، وقت بھی وہی ہے، سب کے لیے وہی وقت چل رہا ہے۔ کئی رکاوٹوں کو پار کر کے محنت کر کے اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ ان کے چرچے پوری دنیا میں ہوتے ہیں، اور کئی اسی جگہ پر بیٹھ کے اپنی قسمت کو کوس رہے ہوتے ہیں کہ اس رکاوٹ کی وجہ سے میں آگے نہیں بڑھ سکا، اس کی وجہ سے نہیں بڑھ سکا۔ اس کو شکایتیں ہوتی ہیں اپنے آپ سے، اپنی قسمت سے، اپنے پرماتما سے، کیونکہ میں آگے نہیں بڑھ سکا۔ وقت تو سب کے لیے ایک ہے، جس نے جینا سیکھا، جس نے رکاوٹوں کو پار کرنا سیکھا، وہی آگے نکل جاتے ہیں۔ جیسے سبزی والا، اس نے نہیں سوچا، وہ محنتی تھا، اس نے نہیں سوچا کہ میں دوسرے راستے سے جاؤں یا میں بادشاہ کو شکایت کروں، کس کو کروں، حالانکہ اس کے ہاتھ میں سبزی کا تھیلا بھی تھا۔ سبزی کا تھیلا سائیڈ میں رکھ کے اس نے پتھر کو ہٹایا کہ مجھے اسی راستے سے جانا ہے۔ رکاوٹ تھی نا، پتھر راستے میں ہے تو ایک رکاوٹ ہے۔ اس رکاوٹ کو جب پار کر رہا تھا تو سونا اور چٹھی مل گئی۔ ہمارے پاس بھی کوئی رکاوٹ آتی ہے تو اسی طرح پرماتما کا کوئی پیغام ہوتا ہے، اس کے پیچھے سنہرا موقع ہوتا ہے، سنہرا وقت ہوتا ہے ہمارے لیے، مگر ہم گوا دیتے ہیں راستہ بدل کے، رکاوٹ کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتے، پھر راستہ بدلتے ہیں یا پھر شکایت کرتے ہیں، شکایتوں میں اپنی بدھی بسٹ کر لیتے ہیں۔ خاموشی ہے نہیں انسان میں کہ خاموشی سے، آرام سے رکاوٹ کو نپٹا سکتے ہیں تو نپٹا لیں، نہیں نپٹا سکتے تو خاموشی سے نہیں۔ ہم میں شکایتیں پڑی ہوئی ہیں، ہم اپنی خامیوں کا الزام بھی دوسروں پر تھوپیں گے کہ آپ کی وجہ سے میں ایسے ہوا ہوں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ہوشیار بنو، جینا سیکھو۔ وقت سونے کی طرح ہے، گزرتا جا رہے، گزرتا جا رہے ہیں، ہم ضائع کرتے جا رہے ہیں، ضائع کرتے جا رہے ہیں۔ اگر وقت کو سنبھالیں، ان رکاوٹوں کو دور کرتے جائیں تو ہم دنیا کے سب سے بڑے انسان بن سکتے ہیں۔ جو بھی ایسے بڑے لوگ بنے ہیں، جو بھی بنے ہیں، اپنی محنت سے بنے ہیں، اتنی کڑی محنت کی ہے انہوں نے۔ جیسے سبزی والے نے نہیں سوچا کہ اب میں اتنا بڑا پتھر ہٹاؤں گا، میرا پسینہ بہے گا، پھر مجھے سبزی بھی بیچنی ہے، سبزی بھی اس کو بیچنی ہے نا، اس نے نہیں سوچا، اس نے رکاوٹ اپنی دور کر دی۔ مگر ہم سوچتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، کوستے رہتے ہیں، پھر اسی جگہ پر پڑے رہتے ہیں، پھر ایسے ہی